እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርቱን ዩኒት 6 ነው። ይሄ ዩኒት 6 የጥያቄና መልስ ዝግጅት ፓርት 2 ማለት ነው። ፓርት 1 ከዚህ በፊት የተሰራ አለ፣ እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዩኒት 6 ኢትዮጵያ ኢንተርናል ዴቨሎፕመንት ማለት ነው። ሶ እዚህ ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ እዚህ ዩኒት 6 ላይ ማለት ነው 120 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 120 ጥያቄዎች ከእያንዳንዱ ቶፒክ ማለት ነው ከእያንዳንዱ ሰብ ቶፒክ ዩኒት 6 ላይ ከእያንዳንዱ ፔጅ የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ ፈተና የሚያግዙ በርካታ ጥያቄዎችን ያዘጋጀ ነው። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ እያዘጋጀን እንገኛለን። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ማለት ነው እንዲሁ ለኢንትራንስ ኤግዛም አጋዥ የሚሆኑ ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች በአጠቃላይ በመጽሐፍ መልክ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። እነዚህ አጋዥ መጽሐፎች ጥያቄዎቹን ከመልስና ማብራሪያ ጋር የያዙ መጽሐፎች ናቸው። እነዚህ መጽሐፎች ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። 31 what was the major challenges of Ethiopia's trade balance from 1953 to 1974? A. Trade surpluses. B. Annual trade deficit. C. Lack of exportable goods. D. Over reliant on the industrial exports. ቢ አኑዋል ትሬድ ዲፊሲት የሚባለው አንዱ ምንድነው ቻሌንጅ የነበረ ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ፌስድ አኑዋል ትሬድ ዲፊሲትስ ዲዩሪንግ ዚስ ፔሪድ ዊች were financed by the foreign grants and loans. 32 what was the primary goal of Ethiopia's transition from the subsistence economy to the agro-industrial economy? A. Increased foreign trade. B. Improve agricultural and industrial productivity. C. Expand the military. D. Promote urbanization. Okay, B. Improve አግሪካልቸራል ኤንድ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክቲቪቲ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ በኢንዱስትሪያል አግሪ ኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ የሚባለው ኢምፕሩቭ አግሪካልቸራል ኤንድ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክቲቪቲ ፎር ዘ ኢትዮጵያስ ዴቨሎፕመንት ፕላን ማለት ነው። 33 what was the role of the National Economic Council established in the 1954-55? A. To oversee military operations. B. To coordinate state development plans. C. To manage foreign trade. D. To regulate religious institutions. B. To coordinate state development plans. Okay. So the National Economic Council was created to coordinate the Ethiopia's development plan ማለት ነው። ምን ላይ ነው ፎከስ ያደረገው? አግሪካልቸር ኢንዱስትሪ ኤንድ ሶሻል ኢምፕሩቭመንትስ ማለት ነው። 34 who was the architect of Ethiopia's absolute state until the 1974? A. Minilik the second. B. ኃይለ ሥላሴ the first. C. Theodorus the second. D. ዮሐንስ the fourth. B. the ኃይለ ሥላሴ the first ማለት ነው። ኦኬ ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ the first constructed and maintained an absolute state ማለት ነው dominating Ethiopia's politics from 1930 to 1974. 35 what was the primary purpose of the imperial bodyguard? A. To defend against external invasions. B. To control other army units. C. To manage trade routes. D. To oversee religious ceremonies.
ቢ ቱ ኮንትሮል አዘር አርሚ ዩኒትስ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ የሚባለው ሌሎችን ምንድን ለማለት ነው? ቱ ኮንትሮል ለማድረግ ማለት ነው። 36 which foreign country assisted the reorganizing Ethiopia's police force in the 1940s? A. France, B. Britain, C. Italy, D. Russia. ኦኬ ቢ ብሪቴን ነች። ብሪቴን 1942 ላይ ማለት ነው ሪኦርጋናይዝ ለማድረግ እንትን ያለች ማለት የኢትዮጵያን ፖሊስ ፎርስ። 37 what was the primary function of the Department of the Public Security? A. to manage foreign trade, B. to spy on political opponents, C. to oversee agricultural development, D. to regulate religious institutions. ቢ ቱ ስፓይ ፖለቲካል ኦፖነንትስ ማለት ነው። እነዚህ ፐብሊክ ሴኪሪቲ የሚባለው ዲፓርትመንት ማለት ነው። በዋናነት ለስፓይ ነበር ለስለላ ማለት ነው። 38 what was the main objective of Ethiopia's administrative divisions under ኃይለ ሥላሴ? A. to decentralize power, B. to centralize control over local government, C. to promote regional autonomy, D. to encourage foreign investment. B. to centralize control over local government ማለት ነው። 39 what was the primary role of Ethiopia army under ኃይለ ሥላሴ? A. to promote trade, B. to defend against external invasion, C. to manage agricultural production, D. to oversee religious institutions. B. to defend against external invasion ማለት ነው። ኦኬ external invasion defend ለማድረግ 40 what led the dishonor of imperial bodyguard in 1960? A. a failed coup attempt, B. trade scandal, C. a military defeat, D. religious conflict. A. failed coup attempt ማለት ነው። ኦኬ imperial guard was dishonored due to its involvement in the aborted coup ይሄ የመንግስት ግልበጣ ማለት ነው። መንግስትን ለመገልበጥ ፌል አድርጓል። ይሄ በዚህ ላይ ተሳትፏል ማለት ነው። ኮፕ ላይ ወይም ደግሞ ክብዴታ የሚባለው የመንግስት ግልበጣ ላይ ፓርቲሲፔት አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ዲስኦነር የሚያደርገው ኢምፔሪያል ቦዲጋርድን ማለት ነው። 41 what was a key feature of ኃይለ ሥላሴ's bureaucracy? A. it was decentralized and inclusive, B. it served only the emperor interests, C. it promoted regional autonomy, D. it focused on religious affairs. B. it served only emperor's interest ማለት ነው። የኢምፐረሩን ወይም የንጉሱን እንትን ምንድነው ኢንተረስት ብቻ ሰርቭ ለማድረግ ነበር ማለት ነው። የቢሮክራሲ ኦፍ ኃይለ ሥላሴ የሚባል 42 what was the primary purpose of Ethiopia's education system during Emperor ኃይለ ሥላሴ's reign? A. to promote scientific research, B. to produce trained manpower for bureaucracy, C. to encourage artistic and cultural development, D. to provide universal education for all citizens. Okay, B. to produce trained manpower for the bureaucracy. 43 which of the following institution was not established before the formation of ኃይለ ሥላሴ the first university in the 1961? A. University College of አዲስ አበባ፣
ቢ ጎንደር ፐብሊክ ሄልዝ ኮሌጅ፣ ሲ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ፣ ዲ አለማያ ኮሌጅ ኦፍ አግሪካልቸር። ኦኬ ሲ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ይሄ ኖት ስታብሊሽድ እንደ ምንድነው በኃይለ ስላሴ ዘፈረስት ማለት ሌሎቹ በአፄ ኃይለ ስላሴ የተመሰረቱ ናቸው። ይሄ ጎንደር ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባ፣ አለማያ ኮሌጅ ኦፍ አግሪካልቸር የሚባሉት ማለት ነው። በት ዚስ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ አዲስ ነው ማለት ነው። በቅርብ የተመሰረተ ኢንስቲትዩት ነው። 44 how did the 1955 revised constitution differ from 1931 constitution? A. It abolished the monarchy. B. To introduce universal adult suffrage and elected chamber of deputies. C. It reduced the emperor's power. D. It established a federal system of government. ኦኬ ይሄ የ55 እና የ31ዱ ኮንስቲቱሽን ልዩነቱ ነው የሚለው። ቢ ኢንትሮዲውስድ ዩኒቨርሳል አዳልት ሰፍሬጅ ኤንድ ኤሌክትድ ቻምበር ኦፍ ዲፒቲስ ማለት ነው። 45 ዋት ዋዝ ዘ ፕራይመሪ ፎከስ ኦፍ ዘ 1955 ሪቫይዝድ ኮንስቲቱሽን? ኤ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት፣ ቢ ኢምፔሪያል succession and emperor's power, C land reform, D religious freedom. Okay, B the imperial succession and the emperor's power ማለት ነው። Okay. 46 which group was least favored by Emperor Haile Selassie in terms of government appointments? A the Returnists, B the Collaborators, C the Patriots, D the Aristocrats. Okay, C the Patriots. Okay, the Patriots ኤምፐረር ኃይለ ሥላሴ ምንድነው ትልቁን እንትን አስተዋጽኦ ያደረጉት የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ እንደ ቴክስት annulling or unable to satisfy the interests to the patriots who had played a major role in the liberation struggle but were often overlooked in the favor of the returns and collaborations. 47 why did the judge Belay Zallaka reject his appointment as a governor of the southern provinces? A. He preferred to remain in Gojam. B. He viewed the emperor as a deserter. C. He was offered a lower rank. D. He wanted to retire from politics. Okay, B. He viewed the emperor as a deserter. Okay. Belay Zallaka openly criticized the emperor for deserting the country during its time of need and rejected the appointment. ፎርም ኦፍ ፕሮቴስት ተደርጓል ማለት ነው። የተሰጠውን ስልጣን ያው አልፈልግም በማለቱ ፕሮቴስተር እንደሆነ ወይም ደግሞ ተቃዋሚ እንደሆነ ተቆጥረዋል ማለት ነው። 48 what was the outcome of ደጃች በላይ ዘለቀ armed confrontation in 1945? A. He successfully overthrew the emperor. B. He was pardoned and reinstated the governor. C. He surrendered but later executed. C. He fled the country and lived in the exile. Okay. C. He surrendered but was later executed ማለት ነው። Okay. After surrendering in return of pardon, Belay Zallaka was betrayed, imprisoned and even
ኤቨንቹዋሊ ኤክስኪዩትድ ባይ ዘ ኢምፔሪያል ገቨርንመንት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ያው እንትኑ ማለት ፓወሩ በጣም ፓወርፉል እየሆነ ሲሄድ በላይ ዘለቀ ማለት ነው። ያው ለሽልማት እንደተፈለገ ተደርጎ ተጠርቶ አዲስ አበባ ዜን ታሰረ ማለት ነው። ከእስራት በኋላ በስቅላት እንዲቀጣ ተደረገ ወይም በስቅላት እንዲሞት ተደረገ ማለት ነው። 49 what was the main mistake made by the conspiracy in the ቢትወደድ ነጋሽ በዛብህ plot? A. They fled to secure military support. B. They attempt to enlist the judge Garasu Duque, who betrayed them. C. They tragedied the wrong emperor. D. They lacked a clear plan. Okay, B. The attempt to enlist the judge Garasu Duque, who betrayed them. 50. What was the primary goal of the 1960s attempt coup? A. To establish a communist government. B. To overthrow the emperor and implement reforms. C. To restore the monarchy to its former glory. D. To declare independence of Eritrea. B. To overthrow the emperor and implement reform ማለት ነው። 1960 ላይ የተሞከረው ኩብ ወይም ደግሞ መፈንቅለ መንግስት ማለት ነው። በዋናነት ኤምፐረር ወይም ደግሞ ንጉሱን ኦቨርስሪው ለማድረግ ለማስወገድና አዲስ መንግስት ለመመስረት ነበረ ማለት ነው። 51 who led the 1960 attempt coup? A. ደጃች በላይ ዘለቀ and ቢትወደድ ነጋሽ በዛብህ። B. the ንዋይ brothers. C. ብላታ ተክለወልድ ሐዋርያት። ዲ. ራስ እምሩ ኃይለስላሴ። ቢ ዘ ንዋይ ብራዘርስ ነው። ይህ ግርማሜ ንዋይ እና መንግስቱ ንዋይ የሚባሉት ሁለት ወንድማማቾች ናቸው ኦርጋናይዝ ያደረጉት ማለት ነው የ1960 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ። 52 why did the 1960 coup ultimately fail? ለምን ፌል አደረገ ይሄኛው 1960 ሙከራው ማለት ነው? A. the coup leaders lacked popular support. B. the army and air force remained loyal to the emperor. C. the emperor returned from Brazil unexpectedly. D. the coup leaders were betrayed by their allies. B. the army and air force remained loyal to the emperor ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ያው ምንድነው ለኤምፐረር ስላገዙና ከነሱ ጎን ስለቆሙ እንትኑ ፌል እንዲያደርግ ሆኗል ማለት ነው። ምንድነው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው። 53 what role did the Ethiopian Orthodox Church play during the 1960 coup? A. it supported the coup leaders. B. it remained neutral. C. it condemned the coup and supported the emperor. D. it declared independence from the state. Okay, C. it condemned the coup and supported the emperor ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ከኤምፐረር ጋር የሚያዝ ሂስትሪ ያለ ተብሎ ይታሰባል። ዜን ሰፖርት ያደርግ ነበር ማለት ነው። 54 what was the fate of the ንዋይ brothers after the coup failed? A. they were exiled to Brazil. B. ገርማሜ committed suicide and Mengistu was captured and executed. C. they were pardoned by the emperor. D. they fled neighboring countries. B. ግርማሜ ኮሚትድ ሱሳይድ ግርማሜ ራሱን አጠፋ ማለት ነው። መንግስቱ ንዋይ ደግሞ
ተይዞ በስቅላት ተቀጣ ማለት ነው። 55 which of the following best describes the role of the media and education system under Emperor ኃይለ ሥላሴ? A. They promoted democratic ideas. B. They were used to elevate the emperor's cult of personality. C. They focused on scientific and technological advancement. D. They encouraged political dissent. B. They were used to elevate the emperor's cult of personality ማለት ነው። ኦኬ 56 what was the primary cause of ወያኔ rebellion in Tigray in 1943? A. Religious conflict. B. banditry and maladministration. C. Foreign inventions. D. drought and famine. B. banditry and maladministration ማለት ነው። ይህ ዋና ኮዙ ነው። የአድሚኒስትሬሽን ችግር ነው የወያኔ ሪቤሊየን እንዲከሰት ያደረገው በ1943። 57 who led the ወያኔ ሪቤሊየን in Tigray? A. ዋቆ ጉቱ. B. ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ. C. ደጃች ከበደ ተሰማ. D. ጄኔራል ታደሰ ብሩ። B. ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ ማለት ነው። ይሄ የወያኔ ሪቤሊየን ሊደር የነበረ ማለት ነው። 58 what external force supported the imperial regime in crushing the ወያኔ rebellion? A. the United States. B. the British Air Force. C. the Soviet Union. D. the Somali government. okay B. the British Air Force ማለት ነው። ኦኬ 59 what was the primary goal of the Somali government in supporting the Bali peasant rebellion? A. the war through Emperor ኃይለ ሥላሴ. B. create greater Somalia. C. to promote Islamic unity. D. to gain control Ethiopian resources. B. to create ግሬተር ሶማሌ ማለት ነው። ኦኬ የሶማሊ ገቨርንመንት ባሌ ፒዛንት የሚባል የባሌን አመጽ እየደገፈ የነበረው ምንድነው ግሬተር ሶማሌ ለመመስረት ያው የውስጥ አመጽን በመቀስቀስ ኢትዮጵያን በማዳከም የግሬተር ሶማሌን ለመመስረት ነበር ማለት ነው። ኦኬ 60 who became the symbol of the Bale peasant rebellion after leadership shifted? A. ካህን አብዲ. B. ዋቆ ጉቱ. C. ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ. D. ደጃች ፀሐዩ እንቁ ስላሴ። B. ዋቆ ጉቱ. okay the ዋቆ ጉቱ an Oromo commander became the symbol for the Bale peasant rebellion after the leadership shifted from ካህን አብዲ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ 60 የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለፓርት 2 ማለት ነው። ፓርት 3 እንቀጥላለን በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ እንዲሁም ሌሎች ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህ ቶፒክ ዋናው ዓላማ ምንድነው? ተማሪዎች ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ለክፍላቸው ፈተና በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ ቶፒኩን እንደዚሁ በጥያቄና መልስ በደንብ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት በማሰብ ነው ማለት ነው ለማዘጋጀት ነው። ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን የጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ ኢኮኖሚክስ እንደዚሁ በጥያቄና መልስ እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህን ጥያቄና መልሶች በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተን አጋዥ መጽሐፎችን አዘጋጅተናል ማለት ነው። እነዚህን አጋዥ መጽሐፎች የጥያቄና መልስ የያዙትን ማለት ነው ጥያቄው አለ ዜን መልስና ማብራሪያ ከበስተጀርባ ለምንድነው ይሄ መልስ የሆነው ለምንድነው ይሄ መልስ ያልሆነው የሚለውን ከማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፎች አዘጋጅተናል። እነዚህ መጽሐፎች ማግኘት ከፈለጋችሁ በፒዲኤፍ ማለት ነው እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን።
ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።